الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن هذا إقالون من فلاني كسامي لكرنا لهو وتيتيكي القصص ولنوبولي الحق ويجي وما من إله تيدورة إلا الله فلكرنو يمين فوتاري حقيقة وإن الله أيا دونغا فوق مسامي عليه لهو سيكتالا لمسابا العزيز كوتا دسي كان نبلا إيسا كأدودي يا كوفو الحكيم كما مسادنا يا فوتونا ولا يا فوتوي ni to usra le ga chien fo pale ala kwani kolo gere masadu ala ya kumale ufanga sabati lendo ala ka ne chien fo le aiwa nabila isa ka kuma wunya folen kofe aka arbadin ya aka danfen ya nya folen kofe ala bolo ni system sugu biedo yi ka misaria goshi determination kofe kana ke misaria bref bi ka dama ola misaria be goshilen kofe ala nana kuma la sunye ka yira ko inna haza ni mun sigale no ka siga mu duskuna inna donala للتأكيد إن هذا إشارة بكلامك بعيد يرد إن ذلك ده إن هذا نكما من فرايت بريف سلماني أبي سيمبرو كسر أفهم يلين فوق أتاتين فهم ومن يادرين فني من كلا يادا باي نوتة كوني ni أبي بيكا فهم يلين نيفوكا إن هذا ala ko ni kuma min la kalinate kamna damna na foya lahwa kiye yere jaati la lahu fana duna khabaru da wala ma ama fu ko aduna domir munfasil la ino ye na yi je be sika fama ko mutada usani be bo domir munfasil inna haza ta khabaru jumal al qasas sadi inna haza qasasun ni kuma mi furani ni ne noboli yere hakikai ni be feka nabila isa ka ko nobo ka tenten fokati tigela kiseka ko ni ne nobol ko nyuma yere dai kisal la kale ko nyuma ni derapage tala wole ni inna haza qasasun mama kete ay alif lam do qasasu da mi khabaru yakani inma alif lam do khabaru da ni ya doni ala ke di ta'kid o yoro ko so huwa min na yorona abafu ko domir munfasil liano yafsil بين المبتدا والخبر كاسكا خبروني الف لام دارا ni alif lam toalati ka huwa boche manchela khasasu be yirwa ka kemye abake sifai wala manai je safoko atfu bayan kaji hazam abake inna hazal qasas okay directement sifatu e kadama atelon tuguni ka foko khabarudu parce que alif lam donala haza dumbe ma'rifatu wotma ni alif lam do qasas da fama ke ma'rifatu c'est ma'rifa na tula yo avec sifatu e kadama di directement ita longo khabaru tuguni wotma faslu ni mena foko domir fasil parce que abena na a faranfasia sa ka fuye ke ko non ni alif lam mi be qasasun nake e kayira ko sifate khabaru manana faranfasia ke ka dima kamuta dawne khabaru bonyona
kaka khabaru ya yira do ta kanara ki kono ko sifatu do kadi mubtada lahwa o yoro o ni ya fasal chugum na sisa na wata srafe otma huwa ni mesika ke mubtada sani ka law ka do min mufassir do am do ne avec ke mubtada sani fana ka foko inna haza haza ni ke mubtada huwa mesika ke sorry mubtada sani ka khasasu ko ke khabaru ye kadi huwa ma otmana huwa naka khabaru bela jere ka ke jumla tuyi kadi hazama wa ke mubtada wa ke khabaru li mubtada al-awwal inna haza lahu al-qasas ke wa ke jumla tu ismiya kadi hazaka hazama ka mubtada wa otmana kala sunya kadima inna haza ala ko ni kuma miye ni lahu wa tigi lamu fanan dana tuguni kana doala ka takidu yira otmana comme lamu don kala wakati ka foko alibi do innaka khabaru la otmana na ya ke do mufassir directement te na ma ke mubtada usani okay na kala we otmana takidu lo tuguni ka doala otmana ko takidatu jurjur bi buria domin mufassir ya takidu lamu mi dona la we takidu alif lam mi dona qasas la fara takidu no te nulu shina kunta yona inna hadha qasasun ma yara ko de ni strumani inna hadha qasasun aba me ay lamu lana la huwa lamu lana li takid domin mufassir nana li takid alif lam dona khabaru la to manga dora li takid o ye takidatu sabai takidatu nanina jumlatu yere jumlatu ismiya o kera nani duru takidu duru na sadi gereya jano kwa gereya na duru na we inna fara dorala hanima inna doara ka da ko haza qasasun jumlatu ismiya yere takidu ka boni jumlatu fiiliya iza takidu duru wala bi buru kuma kan kelen kono inna haza lahu al-qasas gere nan duru ala ye wala utiliser kuma kan kelen kono na ko nati do wala kon ko nabila isa kam mo ya nya folila nati do wala ko few ka bare fo she duru ko de ni nabila isa kam mo ya nya fori a hakika da ni fleti korot inna haza lahu al-qasas amanatu ka qasasu fara sifatu ko al-haqqu miye noboli miye kieta kiyei o fara qasasu fara ka faraka o ni o sifatu ni fara faraka do o fara be taqidu wala jima tuguni kuma yere kon kala suni wama min ilahin utmana ni folen ko fe mo manga ga siga kwa isa ka mo yala wama min ilahin tile tei tigi dore din kile atedi ni ala yere kile ngwala ma min ilahin tigi din kile ni tei illa allah fa ala yere kile abana ni mo mi dore be mura we ga koy wa inna allah kwanga donga fo wo masa kile mi e kile ye lahu wa tigi fana al azizu mi takidatu ni nyona temela amburo ya fe o kire o takidatu ko ni ikon ko ibe masa banyine na masa mi na te dese kula wole alai otmana sadi ka isa ka danfe ya ko yire la ni ale alaka se bayai parce que côté ma mi dese wurebe danfum bebe kale ka marakon no te ni doma ki ka marakon do no kera tige do ça veut dire que intesede ni bale la otmana azizuya ni ka alaka azizuya fa bebe ibalo go isa danfe parce que kota ala dese ale ka giri otmana korole ka foko beba ale ka marakon
otmana setigi gbarati kay ko nawla ala ka seba azizu yala ke ko isa ka moya baraw alona ikaba inna haza inna allah wa inna allah ko nga donga foko ala lahu wa tigi al azizu ala dunya azizu ikaba na dala la hakikatan otmana isa ka moya o famdai lahu al azizu ko taala dese ala ka isa danga so fata fe o bala ka azizu yako kan fa adama dan ban fata fe o bala ka azizu yako ka isa ke na ma dominique ate balo o be ala ka azizu yako oui ni nabla isa ma dominique ko ba fa wallahi billahi ala yere ko qur'an ko to ko kena ya kulani to ama ko isa na babe no ma dominique ko go fa o korole ka foko itinye ka fo fe mi ko no fe do to ntedo ba e ka mo ya dlo le fe ndo le la no fe do to e besa o ma o fe yere ka korole parce que e yere dlo le me wole la ko isa na ba dlo le me domina ala wole dalu dra mo ko ale aziz ale ma dlo domina ale be domina ala de dominique ala ka fo ngo ima dama al azizu kunanga alaka azizu ya fam dro isa ga moya o bana iko afam nale wa inna ukusa ayo fana ke jumla takidu ya dai wa inna allah kwa ngalo ka foko ala allahu wa o tigiti al azizu ale kele ne se ba masa se ba gore te le kele be al hakim ale fana ka ko tlele ndo asabati ndo na ya bla yoromna nyafo chugo gore tala min kai ga tamale taka alaka isa ka moya foli fo système ye doyema sura la ka di nabila isa ma doyema sura fotugo la ka di abama doyema sura la ka di amwa musoma doyema sura la ka di amwa kema parce que tu m'as donné que mo ka mo ya fo tu m'as donné que o fe ka ke inyo na do e ka sura ite ati nyo na ni ma fara a fotugo la ke iba doya yere ni kaka kayira ani parce que atismo otmana ni mais ala ya fo chugola mi make doye mai ka shinabla isa na bana mo kawma e ka banka ke kuna fonie ala mo bema i jusube sumati kala sunya ala ko al hakim ale de tlelendo ale ka kuma kan tlelimbe ya be chienya fo atido mo kola foni yere be fe ka basa ala be chienya fo yete sans difficulté bila taqid atike muakkad ka gere ka fo kibe dise ka famu ba nya fuyete sulmani e at sabatilindo fa in tawallaw ni chien ba imbe la kalelen ko fe noyen ni mayen ni kuntala sunyawla ni be ko fe naw ya ko kata dlo halbi ko isai alai aywa fa inna allaha ulmana masabaka masabayanya fai fa inna allaha kwali ala aywa ta'kidatu de dunala de alimun kwali ala doni masai jonila bil mufsidina chenkerola niyo le songore dama ba ni vita to ke ala bi fodoni uke tibate ne sesi parce que ni sombe ala ka kisi ni sombe mo jera bi aka dirge nyama do kisi et puis o kuma kala ba lonka foko sondo bi na ye kuma fo sutrala mo shite somi mo do mako sondo ba chema maintenant elle veut faire ka ayere elle veut ka yira ko non pourquoi kuma kala yere be soyeni kuma fo yoro na qui volait ici tant elle veut faire ka ayira ko kuma kala kana kuma te ko c'est kuma fo ka kaso kuma kala dumbale do ale mi otuma be mungesa abi na kuma sudo etuni atale boye depuis le départ nya bala mais kuma be fait ka kuma kala ka ira kuma kala la ko no ikana ni ambe ka sanu yoro na ikana na kuma fo ka dan so en kuma ira manga fo ya ba so en so ngota nchema c'est nae o kuma fo ka so che du nya bala do abi na ni système de kolona obeti abi na kuma sudo esisa haklima o me so me ko komi kuma nange parce que
abena jabi chudo atna foko soyi na be kuma do fo mi be koriyari ke ka foko chedo joromo alako aleka isa ka mo ya fo ka dala kenya ni buye ni karama be ya wuta na so aw yerata do mama so ala okay na ko fiu ko halibi ko abaka ala dole halibi fa in tawallaw sisa kiye barati la ka ko be fo ni ko fiu ibe fe ka mure ke sa ka joitaka kiye ko tatuni lontaka ne be ala ko na sera o degre masa ibe fe ke ka masa yali la sisa ke ala bay fuye abi korea doni je ka bu karama o system ma corona be system wajuri system change ma bo le dimati ni ka tuwa ko dro ibai ni ko be monte dro be monte ni doni ni ki ka korota doni il va comme ça no ta ti kuma fe o mais ka so anya bi la depuis le départ ala ko fa in tawallaw na ma soni kuma kan duma numa ko abela ke yadai kawo yere yira fa inna allaha qala lo qali ala alimun alikan loni warani be bil mufsidin cin keraw aya yira nani kuma yiboro ka foko ja on na dalamna mi ke ala kirala kanani don kala sube be kana kira dalamna ko equity go be nunu ko munebe sama nyome so don munebe ke tant ko lu sona ala ma duna ala kira ko amaso awe le so don nabla isa la le so don abe doromina nabla isa ka doromina abin kira kwa so ni nabla isa kwa ma so nabla isa man kan dorone banda depuis en fadama tira le so madaka depuis en fadama tira dro madaka dro ala madaka kira dingiri ensuite kira ya be boso ka la ko ko ka la me isa la c'est pas vrai o ko no lo do la no OK kana fara isa ka mo ya ta ko o ko ala dina OK ala kira duna kiringiri bera ka be barati wonna na o dalamna yoro mi nani o mana kiyenyiri yoro de kana ko bon ayita deba keni kariye ka flani njoba fe ametu ako am ma fam na tele ko na ko yenyiri yoro de ko kira yo bati ja o te ko mo tie fole ko fe o yo ko doni ke ala ka korean do ke sala ko attention ko anyele ni na ke ngane ni mento ko na dipi o nato na anyo suturale mais comme ote sona sutura mando alimun bil mufsidin ala ko na punte kiyaye wonna kuye dron ka iboki beni dalam na indabola dole takiyeni kama no te ngani ma ya to kono mais ala yo fo ni ki banche ma dron ala bi ira doni no ni sona dron no on passe en tundalo ko nana ken kero de ala ko no bana ko ya lo ka foke o ngani nyani mat ndo ko kana ko alimun bil musidin ko ala be ken kero kala man no ken kero lo na ko yole kala su angata kol mo me lamin abango ye ya ahlal kitab ako ya au kitabu do ngaw o ka bonna sorawo na sorawo dole alu kitabu cheno ni alu kitabu akateri ka fasalmi ga yahudiya nasara zaburu dunga otanta okay ni tara na nyefe yere hal salamu be do akon ya ahlal kitab ya kitabu dunga ta'alu abaina mo kwali burmal lalimbe ala ka gafe do kam ko tawrata bi buru ko linjira bi buru ko sofi ibrahim ne bi buru ko qur'ana ne bi buru mo le ko ere burmal lalimbe ala ka kuma kan do kan ko be barakera ni ala ka kuma kan do ko bon mashamante aina ta'alu abaina ila kalimatin kata kuma kan ma sawa'in kuma kan mi akakan mi kiyelendo bainana auce wa bainakum na auce ayeta ala ka kitabu be vérifier doroba man kono na ko ya la mo way kon way ala kitab ana foko ala ko ala kitabu le ne kitabu fana ta boro saka anga mra ko mushriku ambe mushriku ya kuma ke ya na kon ko ay dina mo way koni
ala ka dina kɔni kɔnɔ dɔrɔma daga yɔrɔ si ila kalimati dɔrɔji ma daga kitabu si kɔnɔ mɔgɔ faga ma daga kitabu si kɔnɔ hasidiya ma daga kitabu si kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ila kalimati ni ne ye fɔkan ye kiraw bɛɛ bɛnna ma kiraw ma ɲɔgɔn sɔsɔ abada kira denkɛ ma kira si kɔ bila ala kira ye wele fɔ ko ma kuntu bid'an mina rusul ale ma nani loi den kelen ye diɲɛ dugukolo sanfɛ ni kira tɔw ma nani min ye ka kuma ale kira ɲɛ o la ta'ala ila kalimati a ye na an ka taa kumakan min ni kira bɛɛ bɛnnen min kan sawa'an baynana wa baynakum aw tugulen bɛ kira min kɔ a n'ale kira yɛrɛ nana ni min ye a ye na an ka da ɲɔgɔn kɔrɔ ni différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni kumakan min ni kiraw nana n'a ye a ka kan an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sawa a bɛ fasani masala n'a ye bɛ fasani fayiliya ye sifati a ka fɔ musawin aw sawin kalimatin sawa'an sawi kumakan min kɛɲɛlen don différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ ale kira ani aw yɛrɛ cɛ ni kitabu ko kɔnlen don o kosɔn a ye kalimatin nasɔra fili yɔrɔ in na maa ko nasɔra ko a ye na kumakan ti mɔgɔ nasɔra cɛ ni yahudiya cɛ mais ni kitabu donkɛ kɔnni ko don ala ye kitabu min jigin n'o kɔn don a ye na ni différence bɛna sɔrɔ a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen o tuma na ni kɔnɔna gɛn bɛ dinamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a suna fara siyakanw ta'ala ila kalimati n'an kɔni ko an bɛ kuranna ni ta an ka ɲisago dabila an ye kuranatigi ye ni siya ko ale ye kuranatigi ye ni suna ko ale ye kuranatigi ye an ye kuranna bɔ k'a la fila tɛ o kuranna tɛ fila ye min bɛ nana k'a fɔra ko kuranna dɔ wɛrɛ bɛ yen siya bolo nkalon o yɛrɛ fɔli ka dan parce que a b'an ka jurumu ko n'i ye wuyalen silama ɲɔgɔn na dɔrɔn a b'a jurumu ko de n'i ye wuyalen mɔgɔ ɲɔgɔn na a b'a jurumu ko de voilà k'ala surunya kurananden fila tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ fana k'ala surunya ni maa mun ni siitiw ko aw ye kuranatigi ye sunɔgɔ aw ko aw ye kuranatigi ye ta'ala ala kitabu b'a bolo nɔ ta'ala a ye na ila kalimatin n'a sɛbɛnlen bɛ yɔrɔ min na ko ka taa bɔn bila dɔ ka misiri kɔnɔ k'a bɛ bɛn munna a bɛ taa bɔn bila siyaw ka misiri la a b'a ka ala ka kitabu jumɛn de ko fɔ a ye an b'aw ko a ye kitabu tigi de k'ala surunya ni ala kita ko diɲɛ bɛɛ kamana fa adama ma fo ka taa diɲɛ wuli ala ye kitabu jigi a kumakan den kelen ma ɲɔgɔn sɔsɔ kira si ma bɔ kira si ko kan walayi bila ma kuntu bid'an mina rusul a ye na ale ye fɛn o fɛn fɔ kuranna kɔnɔ a bɛɛ kira tɛmɛlenw kan fɔ kan hatta ka taa di furusiri ma ko mɔgɔ kana i denmuso furu i kana i fakɛ furu i kana nin kɛ i kana nin kɛ a den kelen tɛ ala kira ka diinɛ kura nalen fo ka taa bila an fa adama ma mun tɛ ahlubɛtiw ka dɔɔni karama dɔn ko an fa adama denw ka ɲɔgɔn furu n ko i m'a faamu n'i ma kalan ka ban i bɛ taa bin na de kira m'a fɔ ye ko ma kuntu bid'an mina rusula ko ale tɛ kira kɔrɔ yan ale bɛ na ni denmuso furu haramuyalen n'an fa adama dun k'a denmuso furu ɲɔgɔn ale ma ko ma kuntu bid'an mina rusula i bɛ taa min i tɛ hakili sigi ala ka faamuya ko i ma d'a ma kuranna kara ka ɲɛ kuranna tɛ fila ye diɲɛ kɔnɔ den kelen don n'i ma bɔ n'a laɲini ye gbɛrɛ a dɔnbagaw la o b'i kunnafoni kuranna tɛ danfɛn kumakan ye o n'i y'i k'a kan k'i b'a fasa n'i hakili suru nin ye dɔ tɛ bɔ n'a ye dɛ ala kana an to dibi la k'ala sɔrɔ koli ya ahlal kitab ayiwa kitabu dungaw k'aw ye na ta'alaw ila kalimatin a ye na an ka taa kumakan ninnu ma tuma bɛɛ a fɔ ko kalima a kana k'i ko kalimatu ye fɔ ka nin nɛnkun kan ten dɔrɔn ayi kumakan tɛ nɛnkun kan ten dɔrɔn tuma dɔ la tɛrɛ tɛrɛ an b'a fɔ ko kari ilqi alayna kalima ko karamɔgɔ wuli ka kalimatu d'a ma a bɛna wajibi complet de kɛ ten peut-être 2 heures de temps de presse mais ko kalima alqi ilayna kalima mais a bɛ fɔ ko kalima
ko kuma kan mais laɲini mun ye wajulu ni kandali kumaw o de wura te ko kelma akara gere ko daburu ɲɛ kelen na do kelen filana kelimatu an ka fɔ waati kumakan dengirin dɔrɔn ta a bɛ laɲini ba de ta kelen filana a laɲini tɛ kumakan bɛ bɔ nɛn kan dama ye dɛ kumakan laɲini ka dɔrɔmi to yen o de kelimatu ye baara o de kelimatu ye ko fɔ kan an b'a fɔ sisan ko jamaw bɛnna kumakan kelen kan est-ce que o bɛɛ bɛ jɛn k'a fɔ ko ala ka ɲi ou bien k'a fɔ ko silamɛya ye tiɲɛ ye ko mantonw bɛnna kumakan kelen kan kumakan kelen ni ça veut dire quoi o taara réunion kɛ ka bɛn laɲini kelen kan laɲini de bɛ fɔli bolo ten ko kumakan kelen mais a bɛɛ tɛ e kana kun ta terre à terre comme ça quoi o ye ɲɔgɔnna tɛ ko yahmil arsala bi ka samaniya ko mɛlɛka segi bɛ na yɔrɔsi ɲɔgɔn na bon cɛ a bɛ ne kɔnɔ ten c'est u bɛ kuma ninnu ta terre à terre mɛlɛka segi ka na bila yɔrɔsi ɲɔgɔn an b'a fɔ ko jɔnni kɛlen bɛ ka du ta bi ko k'ale kɛlen bɛ ka du ta e n'ala cɛ lu ɲun b'a ka don a kunna dɛ mais pourquoi i bɛ ala ka kuma ta terre à terre comme ça e yɛrɛ tɛ sɔn min ma ko jɔnni kɛlen bɛ ka jamana ta bi ko kaari jamana bɛ se ka ɲɔ a kunna a k'a ɲun kɛ k'ala surunya o tuma na tali min kɛ c'est la responsabilité ni ko doni tali ko doni dil'i ma c'est à dire e de b'a ko gérer e de b'a ko dilan e de bɛ équiper ko ɲɛ tɔgɔ la ko nin kɛlen bɛ ka kalanyɔrɔ ta bi c'est lui qui gère la situation voilà n'a fɔra ko yahmil arsala bi ka samaniya dani complet bɛɛ lajɛlen ko dolen bɛ mɛlɛkasigi de bolo n'o b'a gérer e kana miiri ko ɲin'u kun na de quoi kuma ninnu c'est pas terre à terre kɛlimatin kɛwali kiraw nana ni kɛwali o kɛwali ye différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ sawa bainana wa bainakum a ye na an k'o kiraw kɛwaliw filɛ ni différence b'a la ni nabila isa ka muso furu haramuya yɔrɔ la a y'a fɔ walama n'a ka min kɛ min ye a y'a fɔ terre à terre an ka taa qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin a ye na an ka taa laɲini kan kɛwali kan fɔkan kan sawa'in min kɛɲɛlen don bainana anw cɛ wa bainakum n'aw cɛ différence den kelen t'a la an ka mankanci dabila sanfɛ a dɔ ye jumɛn ye an la na abuda an si kana bato kɛ illa Allah fɔ a la kira si ma dɔ wɛrɛ bato n'ala tɛ nabila isa a y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la ko a ye n tigi ala bato inni abdullahi atani alkitab ko ne ye ala ka bato jɔn dɔ de ye o tuma na ala ye sɔn gafe la n bɛ se ka ala kofɔ ni gafe min ye mana sɔn ɲɛbɔ an la na'budu illa Allah kiraw bɛɛ ko ten wala nushrik maa si kana fila fara bihi alaw ta'ala kan shay'an fɛn na ni ne ye ko ye c'est à dire an kana dɔ wɛrɛ bato n'ala tɛ kɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ka taa jurun ta ka bila ka taa tafoni dɔ ta k'a siri ka bila i kɛrɛfɛ a donni a bɔra non diɲɛ yɛrɛ tɛmɛna o kan o hakilimaw tɛmɛna o kan ko n karamɔgɔkɛ tun b'a ɲɛfɔ cogo min na i yɛrɛ b'i ya jele ta ka taa kungo kɔnɔ ka t'i ɲɛ wusu yiri dɔ la k'o jagoya tigɛ ka bin k'o ɲun f'i bɛ wasi a kɔrɔ ka na so kɔnɔ ka n'o lɛsɛn ka da ni nun bɔ a la ka sen bɔ a la i yɛrɛ de b'o plan bɛɛ tressé ale yɛrɛ tɛ se k'o kɛ a yɛrɛ ye ele hakili sera ka sen min borow bɔ a la ka daw bɔ a la e hakili yɛrɛ ka ɲi n'a ye ele yɛrɛ b'a lamina tuguni n'i b'i ka sɛ ɲɛnama ta ten i ya sagani k'a balo fo ka segin a kɔrɔ ala a yɛrɛ segin o fana faga e b'o bila k'o faga k'o joli k'a kan et puis mɔgɔ kabako don quoi i bɛ nɔgɔ nin de bɔn a kan et puis i yɛrɛ t'a sogo ɲimi ala k'an kunnadiya donc sɛtana fɛrɛla mɔgɔw ma dɛ o kosɔn ala b'a fɔ ko ale de ka o bari ko a tugula ni sago de kɔ n'ala ye sɛtana yin ka lara a b'a fɔ ko a tugula sago de kɔ n'o tɛ a b'a lɔn ko fɔ ko jɔn de bɛ se ka nin kɛ ale bɛ se ka nin kɛ wa ala lahul khalq
shaitan se hal soso gama kene dla wala bilay soso asinkere shaitan se ka fabriquer ala lahul khalqu dans totalité ala tadi muneba di min be dani ka ale ba ko nyarabo wala ko tadbirul umur bi yadihi al khalqu lahu wa tadbiru lahu ala Allah na abuda mo shi kana bato ke ila Allah faala c'est-à-dire ikana son foile ma jugurun bato tede inni sahu kana koto foita la faala ta ma ko rewe Allah na abuda illa Allah nyamoroyari ala tade abe na kwa ini to ayato na kwa ini ke ayoke na edo wala ke min to ye al haqqu min rabbika Chez Alatay. Chez Bol Alayo. Naï de Goreke Mimabo Alayo et Galun. Adumel Laban Galun d'un Tela Hereka. Avec Banco Fedron, avec Alaire de Malbeganion du. C'est un banana tamo. Voilà le chirik bihi shay. Ante flafara alaka. Voilà yatakhizu ba'duna ba'dun. Ando kanam lalike. Ando kanam lalike. Dola. Arba bantigiye min dunillahi min te alay idan fe nyongo do ba foko akete bo tarega kalata toy kasoro alete dan fe ka here don kase ala fe nala ya bla yorum na toy fa in tawallaw naw nalaba ala tama faqulu aw kafo ishhadu aw kasiriya ko an bi anna ko an muslimun aw yara di bay nto ko tato olu ka ban kana aw bane hanin diye be bana ala tama e mi e tien do kana jama flele ne regarde pas la quantité faut regarder la qualité ni e jama flele ko ha nun ka shade shien te tien wallahi billahi imam ali le ko te ne ka kuma kan de ko jati da shien te tien ti yayi wo yera te jama yayi ko al-jama'atu ahlul haqqi wa in qallu ko be mi mila ko quantité ko ni de quantité yo mama ni ko quantité te jadda she ko ahlul haqq kiyetiu ko ni de jama'i adumela ba wulu talima ko halu jadda do wala akana mo o jati daw fle ay kien laje ni to banala tama ishhadu aw kafo ishhadu ay siriya bi anna an koni muslimuna aw ya yere dibay alama an tetu ni sawko ala ya blayro na ba blay isai ala din an te soma isai ala ka joy an be son wori kata fara taburu to bekam jufa so nyimiwo aliwa niwo an siriya la ko an yere dibay alama na ala ya blayro na be mana ala kan ke o mo nyombe nala soma na bla Ibrahim parce que abina do adora parce que don na solo bo yere fise rande bo yere kete non ala ko he iya oja ina sora ay to ro kiri ko so aya damna ka bi damna la inna allaha safa adam wa nuha wa ala aya damna e ko so kana do kisanna sadi abin son de drama yere fise ani aduna bora ayo toyi an fa adama ala ya fise nabila nuhu ala ya fise nabila ibrahim ala ya fise wana nyono ay wolati mara akana yere fise ni tawye mara aw ta fise na ulu ta fise sefeni mara aw makal damna ye ayre tikal labay kira na kam manto wole fara ka fise ni tawye wala ko sa ya damna an fa adama makata laban kira mara sunna zuriyatan ba'du min ba'di